आमे सबु ओडियांकर भारी प्रिय आ शीत दिने देह पई बहुत उपकारी कांजी। आमे तो विभिन्न प्रकारर कांजी बनाऊ। आज किंतु आमे बिना तोराणी बिना पेजरे एकदम नुआ प्रकारर कांजी बनेबा। मुळा शाग दिया रसुण कांजी। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाई सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। जेहेतु आज आमे बिना तोराणी बिना पेजरे कांजी बनेबा, कांजी पई हमकु खुद दरकार। जदि आपण मन पाखरे खुद अछि ताहले खुद नै परिबे, जदि खुद नाही ताहले चाउलरु खुद बनै परिबे। एठी मो 4 बड़ चामच नॉर्मल अरुआ चाउल नेछि। आपण माने उष्णा चाउल भी नै परिबे। चाउल को ग्राइंडर जार रे दे पल्स मोड रे टिके रही रही गुंड करिबा। रही रही गुंड कले चाउल पाउडर हेबो नाही, एमिति खुदरे परिणत हो जिवो। एबे देखंतु हमर खुद रेडी ही गला। चाउल को एतिकी गुंड करिवे, बेसी पाउडर करिवे नाही। एबे खुदरे पानी देई थरेरु दुई थर धोई आनिबा। तापरे भलो पानी देई आधा घंटा पर्यंत बतुरे रखिबा। खुद को पानी रे बतुरे रखिले कांजी बहुत जल्दी हो जिवो। एबे चलंतु देखिबा कांजी रे कोन कोन पनिपरिबा दरकार। एठी मु एई सबु पनिपरिबा नेछि। पनिपरिबा भितरे मूला और लाउ टिके अधिक नेछि। जहाँ भी पनिपरिबा नेबे टिके मोटा रखी काटिबे, कांजी रे बेसी घांटिबो नाही। लाउ गोल थिला बोली एठी मु गोल गोल काटि नेछि। बड़ साइज रो लाउ को मझिरु दुई फाळ करी काटि नेछि। कखारु को टिके मोटा रखी काटिबे आउ चोपा रखी काटिबे। चोपा रखिले कांजी रे बेसी घांटिबो नाही। सारू को टिके पतला रखी काटिबे। सारू को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। ता छडा एठी मु नेछि अल्प सिंबो अल्प भेंडी। जदि भेंडी थिबो देबे, नथिले समिति बनेबे। ता सहित दुईटी मीडियम साइज रो बाइगण। बाइगण को टिके बड़ साइज रे काटिबे, जल्दी घांटी जिवो। काटी सारिबा परे हळदी पानी रे रखिबे, बाइगण कळा पडिबो नाही। ता सहित एठी मु नेछि अल्प किछि मूला शाग। प्रकृत रे मूला अपेक्षा मूला शाग रे बेसी विटामिन्स थाए। कांजी रे देले कांजी बहुत हेल्दी रहिबो, खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिबो। कांजी रो वासना भी बहुत बढ़िया आसीबो। आपण मानकु जेउ पनिपरिबा पसंद एई कांजी रे दे परिबे। कांजी को खटा करिबा पई एठी मु दुईटी बड़ साइज रो देसी टमाटो नेछि। चलंतु कांजी बनेबा स्टार्ट करिबा। कांजी को जे कोनोसी गोटे बड़ डेक्ची नहले हांडी नहले माटी हांडी रे बनेबे। कांजी रो टेस्ट बहुत बढ़िया आसीबो। डेक्ची गरम हो जिबा परे प्रथमे अल्प तेल देबा, आधा छोट चामच रु भी कम। तेल गरम हो जिबा परे काटी रखितिबा भेंडी को देबा। भेंडी टिके लालुआ लागे, प्रथमे तेल रे हल्का भाजी देले कांजी आउ लालुआ हेबो नाही। मीडियम हाई फ्लेम रे केवल 1 रु 2 मिनिट पर्यंत भेंडी को हल्का भाजिबा। भेंडी को भाजिबा समय रे जमा बेसी सिझेबे नाही। हल्का भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई डेक्ची रे जहा भी तेल अछि सेई तेल रे आमे सारू को टिके भाजी नेबा। सारू भी सेमिति लालुआ परिबा। हल्का भाजी देले सारू रो लाळ अंश कमी जिवो, कांजी आउ लालुआ लागिबो नाही। सारू हल्का भाजी जिबा परे आमे कांजी पई पानी देबा। एठी मु जतिकी खुद आउ पनिपरिबा नै थिली सेही हिसाब रे पाखापाखी 2.5 लिटर पानी देली। आपण माने खुद आउ पनिपरिबा को देखिकी सेही हिसाब रे पानी देबे। पानी टिके गरम करिके देबे। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। एबे सेही पानी रे आमे बतुरे रखितिबा खुद को देबा। प्रथम रो खुद को देले खुद बहुत जल्दी सिझि जिवो। कांजी पई प्रथमे अल्प लूण देबा, परे चाखिकी भी लूण देई परिबा। गोटे छोट चामच हळदी गुंड देबा। सब जिंस को गळै नेबा। एबे गैस रो फ्लेम हाई रखी आमे लिड को कवर करिबा। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। पानी थरे फुटी आसिले आमे जेतिकी टाण पनिपरिबा नेछु प्रथमे टाण पनिपरिबा गुडी को देबा। टाण पनिपरिबा गुडी को सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। नरम पनिपरिबा भितरे आमे नेथिलु बाइगण, सिंबो आउ भेंडी। बाइगण, सिंबो, भेंडी को रखिबा परे आमे व्यवहार करिबा। सबु पनिपरिबा देई सारिबा परे आमे पनिपरिबा गुडी को तळ उपर करी गळैबा। गैस रो फ्लेम हाई रखिबा। लिड को आधा कवर करिबा। पानी बहुत जल्दी फुटी जिवो। पानी थरे फुटी आसिले गैस रो फ्लेम मीडियम रखी मीडियम फ्लेम रे 5 रु 7 मिनिट पर्यंत पनिपरिबा गुडी को सिझेबा। लिड को आधा कवर कले पनिपरिबा पानी फुटी जिवो, किंतु ऊपर को उतुरी आसीबो नाही। 5 रु 7 मिनिट परे एठी देखंतु जतिके हम पानी देथिले पानी टिके कमी जाईछि। टाण पनिपरिबा गुडी को चेक करिबा। देखंतु टाण पनिपरिबा गुडी को पाखापाखी 60 रु 70% सिझि जाईछि। टाण पनिपरिबा गुडी को एतिकी सिझि जिबा परे कांजी रो टेस्ट बढ़ाइबा पई आमे किछि खास जिंस देबा। अल्प किछि धनिया पत्र नाड़ देबा। पत्र अपेक्षा
ନାଡ଼ରେ ବେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ କାଞ୍ଜିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତା ଛଡ଼ା କାଞ୍ଜିର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତା ସହିତ 1 ଇଞ୍ଚର ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଦେବା। ଯଦି ଆମ୍ବକଷି ଅଦା ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଦେଖିବେ କାଞ୍ଜିର ବାସ୍ନା ଓ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ଯେଉଁଠି ଫୁଟୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିମ୍ବ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ମୂଳା ଶାଗକୁ ଦେବା, ତା ସହିତ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଯଦି ବେଶୀ ସିଝି ଯାଇଥିବ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଭେଣ୍ଡି ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ବାଇଗଣ ଦେବା ପରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣର କଲର୍ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ସେମିତି ଅଧା କଭର କରି ଆଉ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷରେ ଦେଇଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଶିମ୍ବ ବାଇଗଣକୁ ଶେଷରେ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମ୍ବ ଆଉ ବାଇଗଣ ପାଖାପାଖି 90% ସିଝିଗଲାଣି, ଖୁଦ ବି ସିଝିଗଲାଣି। କାଞ୍ଜିରେ ପାଣି ଏତିକି ପାଣି ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। କାଞ୍ଜି ବେଶୀ ବହଳିଆ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କାଞ୍ଜିକୁ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେବା, ତା ସହିତ 2ଟି ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ଟମାଟୋ କେତେ ଖଟା ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ କେତେ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଆମ୍ବୁଲର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଦେଇପାରିବେ। ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେବେ, ନହେଲେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମିତି ଅଧା କଭର କରି ଆଉ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିଝେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଦେଇଥିବା ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ, କାଞ୍ଜି ଆମର ଖଟା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। କାଞ୍ଜି ଏତିକି ପାଣି ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି କମି ଯାଇଥିବ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି କରି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଞ୍ଜିରେ ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 10-12ଟି ରସୁଣ, ରସୁଣର ଚୋପା ଲଗେଇ ଛେଚିବା, ଛୁଙ୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ରାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଦରଛେଚା କରିବା। ଦରଛେଚା କଲେ ଛୁଙ୍କରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, 3-4ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରି ନେଇପାରିବେ। ବେଶ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ହିଙ୍ଗୁ। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା। ଯଦି ଟିକେ ବି କଞ୍ଚା ରହିଯିବ କାଞ୍ଜିରେ ପିତା ଲାଗିବ। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଛେଚାକୁ ଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଛୁଙ୍କରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାଲକା ଭାଜିବେ, ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ହାଲକା ଭାଜିବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଛୁଙ୍କରେ ଶେଷରେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଲେ ହିଙ୍ଗୁର ବାସ୍ନା ଛୁଙ୍କରେ ରୁହେ। ହିଙ୍ଗୁ ଦେବା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ଛୁଙ୍କ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଛୁଙ୍କକୁ ଆଣି ଫୁଟୁଥିବା ଗରମା ଗରମ କାଞ୍ଜିରେ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ଦେବା ସମୟରେ ଏମିତି ଆୱାଜ ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି ଆୱାଜ ଆସିଲେ ଜାଣିବେ ଛୁଙ୍କ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନା କାଞ୍ଜି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। କାଞ୍ଜି ଟିକେ ପାଣିଆ ରହିବ। କାଞ୍ଜିରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ନଥିବ। ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ କାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି ଥରେ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରକାରର କାଞ୍ଜି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।